अधिकांश लोक कॉलेज पर जेते शीघ्र संभव जॉब पाइबा एवं फाइनेंशियल स्टेबल हेबार प्रेशर थाए। फ्लेक्स कल्चर निजको नष्ट करबा परिवर्ते निजको फाइनेंशियल टिके प्रेशर नहीं जीवा भल। केवल जॉब द्वारा फाइनेंशियल स्टेबल होई परिबो नाही, एथिपई आपनको किछि एक्स्ट्रा करबा को पड़िबो। एहा हमको भाइबा को बाध्य करे जे हमको बिजनेस करबा दरकार, किंतु बिजनेस करबा को आपनको बहुत गुडी टंका दरकार हबो। समस्तक पई निज दरमारो एते गुडी टंका बाहर करबा सहज नुहे, बरं समस्तको समर्थन करबा पई केही नाहंती। आपण जानि आश्चर्य हेबे जे वॉरेन बफेट मात्र 11 वर्ष बयस रे निवेश करबा आरंभ करथिले एवं आज तांकर संपत्ति प्राय 103 बिलियन डॉलर रे नेटवर्क पहुंची। जेतेबेले आमे 20 वर्ष बयस रे थाउ एहा अभिवृद्धि बयस, किंतु एही समय होछि चाकरी रे जोग देबा एवं रोजगार आरंभ करबा बयस, जहा द्वारा आपण आपनकर बिल परिशोध करि परिबे एवं आपनकर स्वप्नर जीवन बंची परिबे। एहा एपरि समय जेतेबेले आपण किछि स्मार्ट पदक्षेप ग्रहण करी आपनकर 30 वर्ष एवं ता पर बयसर निजको धनी एवं धनी करि परिबे। डिसिप्लिन भावरे किछि स्मार्ट रणनीति ग्रहण करी आपण निजर टंका को कामरे लगाई परिबे। वॉरेन बफेट तांकर 103 बिलियन डॉलर संपत्ति मध्यरु से 65 वर्ष बयस परे 100 बिलियन डॉलर रोजगार करिसंती एवं एहा निवेश माध्यम रे होइछि। एबे प्रश्न उठे जे धनी हेबार गुरुत्वपूर्ण एवं सहज उपाय होछि निवेश माने इन्वेस्टमेंट। तेबे एही काम किपरि करा जिबा उचित एवं केते निवेश करा जिबा उचित? सफलता एवं खुशी विषय रे एही वीडियो रे आज आमे निवेश विषय रे आलोचना करिवो। विशेष करी आमे हमर 20 वर्ष बयस रे किपरि इन्वेस्ट करिबा उचित ताहा उपरे ध्यान देबो। अर्थव्यवस्था आम जीवनर एक बड़ अंश, तेणु एही गुरुत्वपूर्ण वीडियो को हाथ छड़ा करंतु नाही। सफलता एवं खुशी उपरे एही वीडियो रो शेष पर्यंत रुहंतु। आमे 6टी पदक्षेप रे आपनक 20 वर्ष बयस रे प्रारंभर निवेश आरंभ करिबा पई कोन करिबा को हेबो से विषय रे आलोचना करिवो। प्रथम पदक्षेप होउछि आपनकर निवेश लक्ष्य चिन्हट करिबा। किछि लोकंकु प्रति वर्ष यात्रा करिबा को पड़िथाय। किछि लोक एक भलो गाड़ी चाहंती, किछि लोक एक बड़ घर चाहंती, किछि लोक सबु चाहंती एवं शीघ्र रिटायर हेबा को मध्य चाहंती। एहा आपनक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उपरे निर्भर करे कोन हासिल हेबो एवं कोन हासिल हेबो नाही। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट एवं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नामक एक कारण मध्य अछि। टेम्पोरारी गोल पई आपण शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट बाछि परिबे एवं रिटायर लक्ष्य पई आपण लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट बाछिबे। जेतेबेले इन्वेस्टमेंट रो कथा आसे विपद को अणदेखा करा जाई परिबो नाही। तुम केते खतरा उठाई पारिबो ताहा मध्य जानिबा दरकार। जेतेबेले आपण 20 वर्ष बयस रे थांती आपणकर रिस्क नेबा पई क्षमता मध्य अधिक थाए। लॉन्ग टर्म लक्ष्य पई स्टॉक भली विपदपूर्ण क्षेत्र गुडी को ऊपर ध्यान देबा भलो, विशेष करी जदि आपण शीघ्र आरंभ करूछंती। थरे आपण एक प्लानिंग प्रस्तुत करि सारिबा परे आपण एक निर्दिष्ट प्रकारर अकाउंट आडको अग्रसर होई परिबे। आपण नियुक्ति दातांकर द्वारा प्रदान करा जाइथिबा अवसर प्लानिंग रे ध्यान देई परिबे। एही प्रकार प्लानिंग रे आपनको टैक्स रो सुविधा मिली थाए एवं आपनको कंपाउंडिंग रो सुविधा मध्य मिली थाए। 401 के प्लान आपनको एक निर्दिष्ट सीमा पर्यंत आधार रे टंका इन्वेस्ट करिवार सुजोग दिए। एहा केवल 50 वर्ष रो कम बयस लोक मानको पई। अनेक कंपनी आउ एक प्रकारर 40 के ऑफर करंती जहाको 401 के कहा जाए। एथिरे आपणकर टैक्स परे किंतु जेतेबेले आपण रिटायर समय रे टंका उठांती सेतेबेले एथिरे कोनोसी टैक्स लागू होबो नाही। जदि आपण एथिरे अधिक इन्वेस्ट करि परिबे नाही तेबे छोट अमाउंट रु आरंभ करंतु। समय सहित एही छोट छोट अमाउंट बहुत गुरुत्वपूर्ण हबो। जेतेबेले आपणकर कैरियर बढ़िबो एवं आपणकर आय वृद्धि पाइबो आपण मध्य एथिरे अवदान देई परिबे। एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट खोलंतु। आपणकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट योजना को जारी रखिबा पई आउ एक सहज उपाय होछि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट खोलिबा। एहा मध्य दुई प्रकारर, गोटिए पारंपरिक एवं अन्यटी अर्थात टिकिए
ଭିନ୍ନ, ଟିକେ ନୂତନ ପାରମ୍ପରିକ, ଠିକ୍ 40K ପରି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବା ପରିମାଣ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବାକି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନିବେଶ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କାହିଁକି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କମ୍ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କରଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଭଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନର ରସ୍ ମଙ୍କେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ବୟସର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଜଣେ ବ୍ରୋକର ଆଡଭାଇସର ଖୋଜନ୍ତୁ। ବିଗିନର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇସର ରହିବା ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇସର ରଖିବା ଏକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ବିକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାଇସର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ, ବିପଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିଟ୍ ବ୍ରୋକରେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଛିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଧମକ ଚମକରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନର ଉତ୍ତେଜନାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ରହିବ। ନିବେଶ ବିରକ୍ତିକର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୁହେଁ। କ୍ଷଣିକ ମିଆଦୀ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବଜାରର ନିୟମ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଫସି ନଥିବ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଇକ୍ୱିଟି ପରି ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ନା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିଡି ଏବଂ ମନି ମାର୍କେଟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରିଟର୍ନ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବା